पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान को डी चौक से गिरफ्तार करके थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। डी चौक और फैसलाबाद पर पुलिस और कारकुनान आमने सामने, पुलिस की शेलिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई मुआयना, मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया। सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान, शरपसंद अनासर से सख्ती से निमटने की हिदायत। और रूसी फेडरेशन की मुसल्लह अफवाज के डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कर्नल जनरल सरगई यूरोविच स्ट्रोकॉफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों फरीकैन ने दो तरफा दिफाई ताउन की मस्बत पेशरफ्त पर भी इत्मीनान का इजहार किया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि जयशंकर शिरकत के लिए पाकिस्तान जाएंगे। 9 साल में भारत की किसी आला शख्सियत का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। गुज़िश्ता साल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वजीर खारजा भारत में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत की थी। सहूनी रियासत को इसके हौलनाक जराइम की कम तरीन सजा मिली है, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का तेहरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। कहा, कोई बैनुल अक़वामी कानून फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन का दिफा करने से नहीं रोक सकता। मिल्लत इस्लामिया आज बाशऊर है और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बना सकती है। तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होना होगा। तमाम उम्मत मुस्लिमा का दुश्मन मुश्तरका है। हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। बैरूत के इलाके दाहिया पर सेहोनी फौज की रात भर शदीद बमबारी। हसन नसरुल्लाह के मुतवक्के जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। बैरूत और मज़ाफ़ाती इलाके खौफनाक धमाकों से गूंजते रहे। बंकर बस्टर बमों से कई इमारतें सिफ़ाए हस्ती से मिट गईं। बैरूत एयरपोर्ट के करीब भी हमले, 37 लबनानी शहीद, 151 जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने मुख्तलिफ मकामात पर सेहोनी फौज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। रॉकेट हमलों और बम धमाकों में 20 इजरायली फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। लेबनान पर इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में बड़े जंगी महाज को जन्म देने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का बयान। कहते हैं, दहशतगर्दी की वजह तवील तनाज़ात का हाल और हक़ क़ुदरातियत का ना मिलना है। पाकिस्तानी सरहदों पर दीगर मुल्कों की सरपरस्ती में दहशतगर्दी पर तशवीश है। आलमी बरादरी इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक इक़दामात को इंसानी हुकूक से ना जोड़े। गजा के बाद सेहोनी दरिंदा सिफत फौज ने मगरबी किनारे में भी खून रेजी शुरू कर दी। तुलकरम शहर के पनागजीन कैंप पर बमबारी, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सेहोनी फौज का हमलों में हमास के मगरबी किनारे में मौजूद नेटवर्क के सरबरा जहाँ यासिर रौफी को शहीद करने का दावा। दीर अल-बला में सेहोनी बमबारी से 3 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनुस में भी सेहोनी बमबारी से हलाकतों और जख्मियों की तलाश। शोहदा की मजमूई तादाद 41,788 हो गई। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो जरदारी और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाने के बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म के खिताब को सराहा। हाफिज नईमुर रहमान की वज़ीर आज़म को 7 अक्टूबर को होने वाले गज़ा मिलियन मार्च में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म ने कहा, मसला फ़लस्तीन पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया की वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मलेशियन वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़। ISPR का कहना है कि मलेशियन वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को दौरे मलेशिया की दावत दी, जिस पर सिपाही सलार ने शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 25 अक्टूबर तक राहदारी ज़मानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में राहदारी ज़मानत मंजूर की। अदालत की अली अमीन गंडापुर को 25 अक्टूबर तक मुतालिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI समेत दीगर सियासी जमातों को 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने जवाब दाखिल करा दिया। अदालत का तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी ना करने पर मुतालिका अदालती अफसर पर इजहार अफसोस। जो दौरे हो रहे हैं, ये इससे पाकिस्तान की मईशत के लिए
ایک بہتری کا پیغام ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ ہوسٹ کرنے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے فلسطین کا اور کشمیر کا مقدمہ لڑا جنرل اسمبلی کے سامنے۔ ملائیشیا کو 1 لاکھ ٹن چاول اور $200 ملین کا گوشت برآمد کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پریس کانفرنس میں معاشی خوشخبری سنا دی۔ بولے پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، دنیا پاکستان کو تسلیم کر رہی ہے، مختلف عالمی شخصیات کا پاکستان آنا ملکی حالات بہتر ہونے کی نشانی ہے۔ کہا اقوام متحدہ میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف سے اچھی تقریر کسی نے نہیں۔ کراچی میں کھجوروں کی نمائش۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ملکی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے، پاکستان اپنی برآمدات سے عالمی مارکیٹ میں بہترین کردار ادا کر رہا ہے، کھجور کی برآمدات سے ہم زرعی مبادلہ کما سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ ہم تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کہاں کریں یہ سوچنا ہوگا۔ اسرائیل کمزور ممالک کی تجارت کو تباہ کر رہا ہے۔ ایکسپو سینٹر میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ٹیکس بڑھائے بغیر ریونیو کی وصولی میں اضافہ کیا جائے گا، جو بھی سرکاری خزانے میں جمع ہوگا پائی پائی عوام پر خرچ ہوگی۔ بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں مگر مالی وسائل بہت زیادہ نہیں۔ خصوصی اجلاس میں پہلی سہ-ماہی کے ریونیو اہداف وصولی کا جائزہ۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی لیگل فریم ورک کی تشکیل کی ٹائم لائن مقرر۔ ڈاکٹر شاہ نواز ماورائے عدالت قتل کیس میں میر پور خاص پولیس پیٹی بھائیوں کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ لواحقین نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزیر داخلہ اور آئی جی سندھ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ FIA NCB انٹرپول کی بڑی کارروائی، 5 سال سے مطلوب خطرناک اشتہاری ملزم سعودی عرب سے گرفتار۔ ملزم لاہور منتقل، پنجاب پولیس حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزم کے خلاف سال 2019 میں تھانہ پھاریاں والی منڈی بہاؤالدین میں قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ لاہور میں بصارت سے محروم افراد کا احتجاجی دھرنا 12ویں روز بھی جاری۔ مظاہرین کا مطالبات پورے ہونے تک واپس نہ جانے کا اعلان۔ صوبائی وزیر ویلفیئر اور بیت المال سے مذاکرات بھی بے نتیجہ رہے۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مگر کوئی ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں۔ دھرنے کے باعث ٹریفک کا نظام بھی درہم برہم۔ دورہ پاکستان پر موجود انگلش ٹیم کی ملتان اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ انگلش ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں اسٹیڈیم پہنچایا گیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے کھیلا جائے گا۔ افغان کرکٹر راشد خان بھی دلہنیا لے آئے۔ شادی کی تقریب کابل میں ہوئی۔ تقریب میں ساتھی کھلاڑیوں کی شرکت۔ راشد خان کو دلہا بننے پر مبارکباد دی اور تصاویر بھی بنوائیں۔ پاکستانی باکسر محمد وسیم ورلڈ رینکنگ فائٹ کے لیے آج رات 10 بجے رنگ میں اتریں گے۔ محمد وسیم کا مقابلہ جارجیا کے باکسر جانا میمشی سے ہوگا۔ اور سریلی آواز اور خوبصورت انداز، گلوکار مسعود رانا کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ مسعود رانا نے 3 عشروں تک موسیقی کی دنیا پر راج کیا۔ ان کے مدھر گیت آج بھی کانوں میں رس گھول دیتے ہیں۔